राधिका बोले ननंद सुन हो कहू अच्छी मोर माता गर्भ ज्ञान तो मां गर्भ भितरे छुआ माने केंता करी बढ़ुथि सर हां हां केते दिने काना हसी ई हाथ केते दिन होचे एक केते दिन होचे ई गुणकी केते दिन पूरा शरीरटा केते दिन निर्माण होचे से कथा कह आगो राधिका बोइले ननंद सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छड़ भाग रज कुजे एक भाग ब्रिज आगो पानी पवन मिश्रण विराज तेज आगो दिन बार नक्षत्र देखि माता हुअंती जे गर्भ वासल ननंदे मांकर गर्भ ज्ञान कथा कहि दछे आगो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला एमा पवन स्वरूपे विराजुथिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई एमा तक्षण से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे आगो बुलिला से बिंदु फूल मध्य रे एमा 9 दिन ठारु 7 मास जाई पिंड सिरजिना हो इला पिंड सिरजिना होइना हो इला पिंड सिरजिना होइना तोरा 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 बेसी होई छ ए मां हे मैं पर टेणको गोंधरी तोरा तोरा मैं पर टेणको मुड़ी मोके तो केंता जे तार वोल्टेज खिस्ते लउ छ ना फूल तीन मारी जीवा के एटा चाहू छन से माने को ए आज्ञा मोके मना करी छ बोले मई गोरु बारी अछि ने रही त डबल हिट कर देबी मई ननीलो हां बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला पवन स्वरूपे विराज हां हां फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई तक्षण से फूल मुद्रित होई जीव परि हेला 8 दिन रे बुलिला से बिंदु फूल मध्य 9 दिन ठारू 7 मास जाई पिंड सिरजिना होइला हाय गो माइंकर गर्भ भितर गुटे फूल थिसी जानि छ हां हां गर्भ फूल मैं मखमेल फूल के माता पिता युक्त काले हां जेते समय रे माता पिता मिसी युक्त करसन पितांकर ब्रह्म आसीकर मातांकर फूल रे पड़से हां हां जेते बेले ब्रह्म के 8 दिन पुरी जेसी 8 दिन पुरला भितरे मांकर गर्भ भितरे गुटे जीव सृष्टि हेसी गो 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार अछि हां हां किंतु से मध्य श्रेष्ठ जीव हेले मनुष्य जन्म मनुष्य देह देखि दिव्य ज्ञान हां हां देखि संतुष्ट हेले भगवान मनुष्य को ब्रह्मदेव बनाले जे पहला केन जिनिसटा के बनै थिले जानि छ ए मानर तनर सेंटर न छ जे पहला बोणकी बनि थिबा के बोल सुनु था आगो प्रथमे तालुका हेला निर्माण एमा महाशून्य बुलाइला पुण आगो 18 दिन रे कपाल हेला आगो 27 दिन कंठ होइला आगो 36 दिन रे मुख निर्माण ई शरीर निर्माण कहूची सुन गेलेइलो 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 हेरे सुनो तातो ब्रह्म ज्ञान गेलेइलो
ପତି ସବୁ ଶୁଣୁ ଥ एक टुकी लोग मार एड़े स्वाद को ଆଗ हा हा ଏମା 45 ଦିନ ଆମର ନାଶା ହୋଇଲା ये क्या साफ हैला 45 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାସି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କର ଦୁଇଟା ନାକ ବଢ଼ିଥିସି ଆଗ 45 ଦିନ ନାଶା ହୋଇଲା ଏମା 54 ଦିନରେ ଗୋ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଆଗ 62 ଦିନରେ ଗୋ ଚକ୍ଷୁ ହୋଇଲା ଏମା 72 ଦିନରେ ଗୋ ହୃଦୟ କଲା ଏମା ନାଭି 81 ଦିନ ହୋଇଲା ଏମା 90 ଦିନରେ ହନନି ଗୋ ରହିଲା আগ হস্ত হেলা বিশ্বাস হে দিনরে এমা 205 দিনে হইলা পাদ 210 দিনে গো হেলা অঙ্গুলি 310 দিনে হেলা কেনখ এমা ওই গো নেই কহলা যে তোমার গান লোক হে আমকো আমার কথা শুনবো কি তোমার কথা শুনবো এলা বলি তো কল 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 হইছে আগ ই হস্ত হেলা বিশ্বাস হে দিনরে এমা 205 দিনে হইলা পাদ 210 দিনে হেলা অঙ্গুলি 310 দিনে হেলা কেনক ইটা অমূল্য রত্ননিধি পুরাণে হইছি স্থিত আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পাম্বর ঠিক আছে আগ লেখে দিন বন্ধু মূর্খ পাম্বর দিলেইলো হেলে কুটন মুন্ডা গুরুর ঘর तुम्हें कहना डाकितिला ए बहू तुमके नहीं देखले बहू मते किंता 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 लागसी केंता केंता लागसी जी मां मोर छाती फरकसी यार मोर एक धड़कसी गो এভলন নুজুই যদি কেনতা কেনতা তোকে লাগুছে हां हां যেতে বেলে ঘর করবু ছুয়া পেবু পুতা পেবু এনে তেনে জীবু যে মহসব দেখে হে মকা কি কেনতা করবু हेत के बेले मोर भोके जतुकनी कर जीबी गो मते हां अरे बेनी पाद पद्मतीनी क्या बात ई मोर माता पद्मतीनी रे मोर गेलई बनी केने गला रे रूपे केते पचारु छो जानी जानी हां हां ए मोर सुंदरी बनी तुमे भी चुप था तुमे मु सब जानु छ ना गार हालचाल मु बुझी पाइ ना केनता गाय छ अरे केते पचारु छो जानी जानी संदेरी कोण मो बेनी पाद पद्मतीनी बेनी पाद पद्मतीनी माता पद्मतीनी रे मोर गेलई बनी केते पचारु छ जानी जानी ए मोर सुंदरी बनी केते पचारु छ जानी जानी माता पद्मतीनी हेला सुनरे न बछइला सुनरे मोर नब आ सेही पद में जन्म हेई मुई हेई तीनी रे मोर गेलई बनी केते पचारु छ जानी जानी ए मोर सुंदरी बनी केते पचारु छ जानी जानी बैकुंठ पुरे दिने भगवान विष्णु तांकर अंग के दुई भाग कले तो बाम भागरु जन्म हेले राधा डाहाण भागरु जन्म हेले कृष्ण केवल राधा द्वापर जुगर जन्म नहीं राधा अनंत जुगर जन्म पुणी थरे मानव शरीर रे द्वापर जुगरे राधा अजनी संभूता पद्म फूल रे जन्म हेले आगो हिसाब कर गविषण कर एमा केते कंटा हेला हे सूर्य नर एमा 108 बेला से पद्म पाकुड़ा आ से पद्म जन्म होई मुई हेई तीनी रे मोर गेलई बनी केते पचारु छ जानी जानी ए मोर छुरी बनी केते पचारु छ जानी
हाँ हाँ ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ପୁଣି ଥରେ जन्म हेले गो ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ जे बहु हाँ। तमे जन्म हेबार सिना हेलो हाँ। तमे जेते बेले बड़ी बसलो तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होथिला आर तमे रजवती हेलो जेतकी समय रे तमे रजवती हेलो से रजवती हेला समय रे काई बार कि नक्षत्र किन ग्रह किन तिथि लागिथिला तमे रजवती हेलो मोर रजवती कथा हाँ हाँ ଆଗ ରାଧିକା ବଇନେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ମୋର ତୁମର ଗାଁତି ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ନେଇ ଶୁଣନ ଯା ଲେଖି କରାନ ବଚା ଆଗ ରାଧିକା ବଇଲେ ନଣନ୍ଦେ ଶୁଣ ଗୋ ମୋର ରଜବତୀ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଗ 12 ବର୍ଷ ପିତା ଘରେ ମୋତିଲି ଏମା ମାଘ ମାସରେ ଗୋ ରଜବତୀ ହେଲି ଆଗ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରଟେ ଦିନ ଗୁରୁବାର ନନିହ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ସେହି ଦିନର ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତା କର ହୋ ନଣନ୍ଦେ ମନେ ଟିକେ ଶ୍ରୁତା କର ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଘରେ ମତେ 12 ବର୍ଷ ପୁରଲା ପରେ ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଁ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଏମା ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଳ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ ଏମା ସୁରଭି ଗାଈର ମଲମୂତ୍ର ଆଣିଲ 7 ଥର ଅଙ୍ଗେ କରିଲେ ପନ ସେ ଜଲେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି ହୋ ନଣନ୍ଦେ 10 ଗୁର ଦେଲି ଜାଣ इटा केन पुराणर कथा जानिछ आग जदि तुम मने परते नाही इटा पद्म भूगोल पुराण को देखिब जाई ननि हो 11 अध्याय 62 पृष्ठा मन धरण कर लेखा कला मुखा सकाले करिब देखा मास गुरुवार दिन राधा पुष्पवती हेले हाँ हाँ बोली कर तांको लक्ष्मीवंती बोली कर ए बहो हां तमे गुरुवार दिन रजवती हेलो तमे हो छ लक्ष्मीवंती हेले केतेटा बार छ तमे जानसो 7टा बार 7टा बार किन किनटा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हां रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि एंता करी 7टा बार अछि ई 7टा बार रे केन बार दिन रजवती हेले शुभ केन बार दिन रजवती हेले अशुभ केन बार दिन रजवती हेले काई पुण्य काई फल मिलसी जे से कथा टिके कह अच्छा तुमे केन बार दिन मित्र रे बार दिन हेतिनी गो मम्मी जे मोल बार दिन हेनी माती भी रजवती हेलु गो जन्म हेनी गो रजवतीर कथा कहछु ई रविवार हेले रजवती रविवार हेले रजवती हो ननी ओलाप आयु सातर पति हो रविवार हेले रजवती सोमवार राजा दशधार पति भक्ता सुखे करे घर हो परको करे से आधार
অসতি পণ রহে তার হরণী সুবর্ণ ঘর ভাঙে যার কথা নহে যাহা পুরাণরে কবি লিখি দেইছ তাহা মুই উপস্থাপনা করুছি রবিবারে হেলে রজবতী অল্প আয়ুষ তার পতি সোমবারে রজ দোষ যার না না পরকু করে সে আদর পতি ভক্তা সুখে করে ঘর এ মায়ে খুরুক মুরুক নে নাই 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 পর পর আত্মা কে চিহ্নি পারছি যে যদি সোমবার দিন পুষ্পবতী মঙ্গলরে রজ দোষ যার অসতি পণ রহে তার পর পুরুষ কে দেখি করে লোভ করবাটা যদি লোভ কলে নিজের স্বামীর আয়ুষ হানি সুবর্ণ ঘর ভাঙে তার পুଅ ଝିଅ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହି ଯାଇସନ୍ এ মা মঙ্গলবার দিন আইছো বেলা কি মঙ্গলবার বলা কেন বলে হেটা পিলা ছুয়ার মা হেলে বি ছাড়ি হেবার বুড়া বুড়ি বেলে বি গো তারপরে আসিগলা বুধবার আগ বুধবারে যেউ নারী রজ দোষ যার রজ দশ যার কি হো রজ দশ যার নানা সুখ ভোগ করে শুণ সুজ্ঞানর শুণ সুজ্ঞ নর কি হো শুণ সুজ্ঞ নর আহা গুরুবারে যেউ নারী হেলে রজবতী হুয়ে রজবতী কি হো হুয়ে রজবতী সে নারী কইননি অটে লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজ দোষ যার নানা সুখ ভোগ করে তার সে নারীঙ্কর অনেক সুখ শান্তিরে তার জীবন যাপন গুরুবারে হে রজবতী সে নারী অটই লক্ষ্মী লক্ষ্মীবন্তী তারপরে আসিগলা তারপরে আসলা শুক্রবার শুক্রবারে যে নারী হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শনিবারে যে নারী রজ দোষ যার বন্ধ্যাপণ রহি থাকে শুণ সুজনর সাতটা বার ভিতর আমার মা ভৌণী নারী মানকর পাই তিনটা বার টিকে অশুভ কিনকিনটা রবিবার মঙ্গলবার আর শনিবার শনিবার যে তোমার মন কে কাহে দুঃখ করিছিল হয় কর এবার দিনে যে নারী রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প আয়ুষ হেসি বলি কହୁଛ যে কাহাকে ডর নি লাগি গো না না ডরবার ডরবার কিছু কারণ নেই কাই হেলা যে তুমি বার র কথা সিনা তুমको কহি দেলি যদি অশুভ বার হইতিলে বি নারী জাতি যদি ঠিক সময় ঠিক লগ্ন ঠিক তিথি ঠিক নক্ষত্র রে যদি নারী পুষ্পবতী সে দোষ মানে কটি যায়ছি বলো সতে গো সব কাটি দেমি তো আরে হি পরি জাণ এ পুরাণর বিধান জ্যোতি শাস্ত্র পুরাণরে রহিছি প্রমাণ হ্যাঁ হ্যাঁ